Assalamu alaikum. How are you all? Alhamdulillah, I am fine. Have you also crossed the age of 30? Do you also wish for a young man? Do you also want a religious man? Do you also want to get married? So this is for you. There was a girl who suffered from no young man proposing to her until she was over 30 years old. And while she was very beautiful and she was educated, and she was cultured and worked in a respectable job, she never married, so she kept hearing a lot of annoying talk from people around her. Colleagues at work began to harass her, and she was also feeling disturbed by her family's word, especially after her sister, who was 10 years younger than her, got engaged, and she remained without any relationship or marriage. After a while, a friend of hers went to the mosque to attend one of the religious lessons, and in this lesson, she heard the Sheikh talking about the virtue of Surah Al-Baqarah. Then he talked about the virtue of seeking forgiveness, and that seeking forgiveness is capable of achieving miracles. And he began to tell the attenders many true and realistic about the virtue of seeking forgiveness. So the girl returns to her home, entered her home, and made a decision, which was to commit reading Surah Al-Baqarah every day and to commit to asking forgiveness daily 1,000 times. Indeed, the girl continued reading Surah Al-Baqarah every day and asked forgiveness from God Almighty at all times, to the point that she was taking advantage of her time sitting in her home alone, asking God for forgiveness. Less than 1 month later, a young man of high school standing, who was of religious character and worked in a prominent position, came forward, and the girl was actually engaged. This young man, and after a very short period of time, she married him so much so that all the people around her were astonished at her marriage. Especially, she met a wealthy and religious young. So the girl learned that relief and had come from God after committing to asking forgiveness for long days. Alhamdulillah, mashallah, mashallah. Jazakallah sister for sharing your beautiful miracle story. अब यही स्टोरी उर्दू में शेयर करती हूँ कि आप भी चाहते हैं कि आपको एक अच्छा सा जवान लड़का मिले, कि आपने भी 30 साल से आपकी उम्र ऊपर हो गई हो, क्या आप भी एक दीनदार साथी चाहते हैं, और क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी शादी हो, तो ये आपके लिए है। एक लड़की थी जो अपनी ज़िंदगी में इस मुश्किल से गुज़र रही थी कि इसकी उम्र 30 साल से तजावुज़ कर चुकी थी, मगर कोई नौजवान लड़का रिश्ता लेकर नहीं आता था। हालांकि वो निहायत खूबसूरत, तालीम याफ्ता, बाइखलाक और एक बाइज़्ज़त नौकरी पर काम करने वाली लड़की थी, फिर भी इसकी शादी नहीं हो रही थी। वक्त के साथ साथ लोगों की बातें उसे चुभने लगी, दफ्तर में साथी मजाक उड़ाने लगे और घर वालों की बातों से भी वो दुखी होने लगी। ख़ासतौर पर जब उसकी बहन, जो इससे 10 साल छोटी थी, मंगनी कर बैठी और वो अब भी अकेली थी। फिर एक दिन इसके एक दोस्त मस्जिद गई और वहाँ एक दीनी दर्स में शिरकत की। उस दर्स में शेख ने सूरह अल-बकरा की फ़जीलत और इस्तिग़फ़ार की ताकत पर बात की। उन्होंने बताया कि इस्तिग़फ़ार से कैसे मौज़े रहनुमा होते हैं और कई सच्चे वाक़यात सुनाए। लड़की घर आई, अपने कमरे में गई और एक अज़म किया, रोज़ाना सूरह बकरा पढ़ूँगी और दिन में कम से कम 1000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ूँगी। इसने इस अमल को मुस्तकिल मजाजी से अपनाया। हर वक्त तन्हाई में चलते फिरते इस्तिग़फ़ार करती रही। 1 महीने से भी कम अर्सा गुज़रा कि एक बाइखलाक, दीनदार, आला ख़ानदान और मोअज़्ज़ज़ अहदे पर फाइज़ नौजवान लड़के का रिश्ता आ गया और जल्द ही इसकी मंगनी हो गई। थोड़ी ही मुद्दत में इसकी शादी भी हो गई और वो लड़का ना सिर्फ दीनदार बल्कि मालदार भी था।
یہ سب دیکھ کر لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ایک دن میں جیسے سب کچھ بدل گیا۔ اس لڑکی کو یقین ہو گیا کہ اصل سکون، اصل مدد اور اصل راستہ اللہ سے استغفار میں ہے۔ وہ دن رات کے استغفار نے اس کی تقدیر بدل دی۔ اللہ کے لیے ناممکن کچھ نہیں ہے، بس یقین اور استغفار کے ساتھ در کھٹکھٹاتے رہیں۔ بے شک، ماشاء اللہ، الحمدللہ، کیا ہی خوبصورت سٹوری ہے جو انہوں نے شیئر کی ہے۔ اللہ ان کو جو ہے مزید خوشیاں دے، اور یہ سٹوری جو ہے یہ امید دلاتی ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں، لڑکیاں ہیں جو بالکل امید چھوڑ چکے ہیں کہ ان کی شادی اب نہیں ہو سکتی ہے، عمر بڑھ گئی ہے، سفید بال آ چکے ہیں، تو یہ سٹوری جو ہے ان کے لیے امید ہے کہ اگر اللہ نے ان کے لیے اس طرح دروازے کھولے ہیں تو آپ کے لیے بھی کھول سکتا ہے۔ ان کا اور آپ کا رب ایک ہے، بس آپ کو بھی مانگنا آنا چاہیے۔ آپ بھی استغفار کریں، سورہ البقرہ پڑھیں۔ میں آپ سب سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ صرف استغفار نہ پڑھیں، ساتھ ساتھ آپ جو ہے سورہ البقرہ بھی پڑھیں۔ سورہ البقرہ کی جو سٹوریز ہے وہ میں نے کچھ دیکھی ہے ابھی میں ہی، اور میں اتنا حیران رہیں گی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سورہ البقرہ کی جو سٹوریز ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور میں خود بھی پڑھوں اس کو، سورہ البقرہ کو اپنی زندگی میں شامل کروں، تاکہ جو فائدے ان کو ملے ہیں وہ فائدے ہم بھی حاصل کریں، ہم بھی استغفار سے اور تہجد سے وہ سارے فائدے حاصل کریں۔ اور سورہ بقرہ پڑھنے میں مشکل لگے گا، استغفار شروع میں پڑھنے میں مشکل لگے گا، لیکن اگر ہم اس کو عادت بنا لیں اور ہم اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں تو اللہ ہماری جو کوئی بھی دعا ہے وہ کبھی رد نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی اللہ دعائیں رد نہیں کرتا، لیکن اگر ہم اس طرح مانگیں، اس طرح یہ صورتیں اور یہ دعائیں پڑھیں، استغفار پڑھیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہ ہوں؟ کبھی کبھی وقت لگتا ہے دعائیں قبول ہونے میں، لیکن ہو جاتی ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک نہ ایک دن آئیں گا کہ اللہ آپ کی دعاؤں پر کون کہے گا؟ تو اللہ ہم سب کی دعاؤں قبول فرمائیں، جو معجزے کے انتظار میں اللہ ان کے زندگی میں معجزے کریں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔